Wala musidɓe daroɓe paykon sare o sayɗo mi salmina mi lando siɗon e jaam mi weltano yimɓe an wonirɓe ɓen praya cap vert ɗande hande rewno nokku go suka yay nokku ceepu dongal addi ndeysan monsieur Basir Diallo la hiwroma nokku kala ka wonɗa e ka joɗorɗa e ɓe guure ma mi hiwro kala musidɗo men wonirɗo cap vert ɗo e surtout ɓe yajjaɓe ɗa la salmina sellu colonel sellu Diallo colonel hajja nenan e ɓiɗɗo hajja nenan hawa voilà Diallo haray musidɓe wonɓe darde paykon sare o sayɗo mi yimi publie ɗo hôtel ɓe o ɗum wata wonde hôtel mo 500 € par ok musidɓe wonɓe darude paykon sare o sayɗo mi salmina mi lando siɗon e jaam mi yewta on ko fewndi ka leydi Laguine min e Baylo Bulldozer depuis Cap Vert ɗo haray tawlan toro kala darɗo vidéo ɗo sendutugol mo sabuna hande kadi noru heltay musidɓe daroɓe lan aduna ko sabu yara so yilan Cap Vert ɗo Baylo Bulldozer no tawa haray ko ati kon e tamo manta macca mum dongal no fawa ay ɗum ko pular laɓungal mi woni on yewtude musidɓe daroɓe paykon sare la weltani abonnéɓe am ɓen pour le nombre de partage et like ko wonɗon lan ko waɗande ɗon soutenude lam moƴƴa aray noon miɗo yewtude on seeɗa fi Alpha Condé ay ɗon andi hanki mi précisan noon ko laaɓi pos hara wona ka birdi e kala darowo paykon sare combat o Laguine wona combat RPG sabuna RPG ɓe sikkude hani ko ama hirtina wondiɓe e IFDC ay ɗon ɓe sikkude ko concurrence wona no woniri ara musidɓe fuɗɗitoto ka toɓɓere handere komin accu noon ɗon bimbi ka 10 minutes haray ko Alpha Condé andintinni kon e ley konngol kanko honorable Ousmani Gawal porte parole on ka gouvernement CNRD avant tout d'abord iɗen salmina kadi communauté mandengon sengo États-Unis d'Amérique ok aray on nani no wira noon haray la yewtude on taw kanko honorable Ousmani Gawal ɓiɗɗo gorko le lion de lion l'homme de Gawal que tout le monde connaît neɗɗon o wolata birdi kanko o wolata ko ala ƴiyal ɗon andi Ousmani Gawal gandal makko ngal no towi o jangi France woɓɓe wi kadi o waɗi ka armée français ton haray ko neɗɗo marɗo puissance lan salmina biro am Binta Ba depuis la France mi yewta on taw fi honorable Ousmani Gawal fi ɓe anda ɓen ko ɓiɗɗo gorko tawɗo kadi CNRD halfinimo fi yewtugol ko feƴƴata kon eno feƴƴirta noon ka laamu CNRD haray musidɓe wonɓe darude paykon sare en anditi en tekitike en darin tawɓe journaliste ɓe Laguine ko yimɓe fenandeɓe e hande noon ko on ɗum mi faala on yewtude ko honorable Ousmani Gawal anditini kon fi Alpha Condé ɗon andi ɓe noddunomo ka radio FIF FM o radio tawowo ko Boubacar Diallo e Mamadou Mara woni ko ardi on radio asina kamɓe jeeyi ɓe nodduno honorable Ousmani Gawal sabuna sa laamike hiɗa wowno ardi radio ji ɗin fi a heeɓi poste haɗata kadi ara haray kanko honorable Ousmani Gawal o holluno kanko o ala yewtude kanko ko militant jo YFDG o andintini kadi ko fi CNRD o wolata fi justice on haray noon o andintinno ko Alpha Condé yewti piiji boy tawoji yimɓe ɓe nanano on yigoy depuis Ousmani Gawal Diallo et voilà le ministre d'habitat et l'aménagement même temps aussi le porte-parole du gouvernement depuis o yalti o joɗɗinani ɓe gonga kan RPG no deƴƴiti ka réseaux sociaux ɓe waya ko hibba ndiyam ay ɗo gandi o hirde gerto ko hasegele weera donc ko piiji laaɓuɗi par ce que minen piiji amen ɗi wona birdi mi haalan noon hanki haray noon no woodi fulɓe buyi ɓe humpitaki par ce que buy fenanama ɓe wi on go Alpha Condé accitama e no min gandintintirna noon jama on kadi par ce que so wiɗo ƴettude tanji mon ɗin heɗito ko fi on humpito piiji wonɗi feƴƴiɗe ɗi Laguine haray no ɓe holliri noon Alpha Condé taw o joganoka sabuna o ala e laamu taw ko go'o Alpha Condé wana neɗɗo wonnoɗo e laamu ko neɗɗo hiwanaɗo telen ka paale par ce que ɗon andi Alpha Condé o andintinni jama on e ko neɗɗo añaɗo e leydi ndi pamuna fi bonnereji makko fi piiji ɗi o waɗi e dictatoriagal e laamu makko ngo mo wari yimɓe buy sa hebbinde yimɓe buy aɗa no musidɓe wonɓe darde paykon sare arde hande Ousmani Gawal laɓɓinana jama on ko honɗum woni sabu ko Alpha Condé ittiraka paale o artiraka domicile Jene Kaba haray noon musidɓe wonɓe landarude kanko Ousmani Gawal taw o andintinni est ce que ɓe landinomo ɓeni est ce que faalaɗo o yida e Alpha Condé kanko honorable Ousmani Gawal o andintinni ko laaɓi boy o wi wona faalaɗo o yidata e Alpha Condé ko kala on mo Alpha Condé faala yidude ko on ɗon o yidata e mum
o wana CNRD mari ƴettugol on décision ɗon o andintindi kadi ko woɗɗi woni tan ko Alpha Condé laamino wana fof o yiidayno haray kadi fewndo ɗo ay o yoni ex président haray o wawata yidude fof ko ɗum waɗi simi andintinde on e saji yarayɗi ɗin minni on wana ko soƴata ɗo kon fof andi fi Alpha Condé dey sabu na o yino balde no feƴƴi ɗo wano hanki hanki woɓɓe no yiya Alpha Condé babe ngamen libérama minni on ɗum fof ko birdi mi andintinnon noon ko honorable Ousmane Gawal holli ka radio FIF FM haray Alpha Condé holli jamfiɓe mo ɓen tarayisuɓe mo ɓen par ce que kanko Alpha Condé o andintinni hari e wi'i makko o falanoka waɗugol 3e nambara e saare leydi ndin sabuna kanko himo anduno o gagnaki élection ji ɗin kono ɓe ukkumo ay noon ɓe ukkimo ɓe sortike haray o falaka ɓe yiide ka makko o wayni noon ɗum tefa e CNE e on no wiyete tefa militant walla sympathisant RPG o wi o falaka yiide kala wolowo inde RPG ka makko haray ko ɗum o yamiri o yo falaka yiiday goto haray noon militant o escoro hoy koye fuɗɗina innugol yoɓe accuɓe yiida e Alpha Condé yoɓe accuɓe yiida e Alpha Condé ɓe wi Alpha Condé si wi no faala yiidude maɓɓe ɓe yiiday si Alpha Condé no wi ɓe yiidata haray ɗum ɗon banna CNRD woni ko andi fi mum haray noon o andintinni kanko Alpha Condé dey o falaka militant RPG on ka maɓɓe few o yiiɗaɓe toon ɗo andi noon musidɓe yimɓe fuufala fuuɓe no yo parti wiyeteɗo RPG parti mayɗo hibbaɗo ndiyam wulɗan ɗum no wa karanko e ndiyam ɓe yimɓe ɗon hiɓe desidi penale maɓɓe ɗen ko ma wonta gonga marsata e leydi Laguine ndin e ɓe andintinni kadi haray ko ɓe jogitori Alpha Condé ɓe hiwimo haray ko fii watta yimɓe ɓe warmo ko fii ta yimɓe ɓe piimo haray mo duwa jogitede ka leydi Laguine o ayne ɗon o wona ɗon o ñawde ɗon haray ɗa wawi men yewtude kanko Jene Kaba ko yewti kon ancien madame la première dame de la Guinée elle a confirmé déjà Jene Kaba andintinni o kanko ko ex c'est à dire o andintinni ko ex première dame de la République. Ok musidɓe yiɓɓe haray wonɓe men jentade suivugol jamma e ñalorma bimɓe kikiɗe en artaye men ɓeyda on andintingol partage vidéo mo voilà partager maximum cette information là haray kanko Jene Kaba Condé wi unoɗo ko couleur goto wattete hot Guinée kala wattiɗo toon couleur goɗɗo go'o harana RPC hara wona RPG ɓe rewday ko faaɗi donc haray noon kanko Jene Kaba Condé haray o holli ka tigi tigon sonna ɓen e worɓe ɓen suddiɗo e doyiɗo haray o holli guineɓe ɓen fof wosi o ɓurori si o ɓurori tun haray o hewti Laguine haray o hewtay kadi o fuɗɗito activité ji makko ɗin donc ɗum woni ko holli joni noon haray ko ɗum ɗo min nuno mi hewtanay kono noon e nder ko yewti ɗo kon fof o holli dey Alpha Condé ko ancien lamɗo ancien président dundarankejo o holli kadi mo weltani Dumbuya mo weltani Dumbuya o battane Dumbuya ko wawi permitude accutude e honno naɓude Alpha Condé ka suudu makko fi no heɓa no ñawdora fi no heɓa no ñawdore e kadi noon wona ɗum ɗon tum haray kanko Alpha Condé o holli e konngol kañum honorable Ousmane Gawal haray Alpha Condé holli kañum ka tigi tiga on himo toro kañum CNRD on haray yoɓe accumo Laguine toon o yoɓe accumo Laguine toon fami ɗon andi Alpha Condé mi sikkunogo yo feetino kono jaka ko ɗi bonoji caafali iwruɗi ɓaawo makko ko ɓe waɗi ɗum ko ɓe waɗi ɗum par ce que ayi o wi o kanko yaata himo tori mo yeli haray yo wonu Laguine toon partage ɗum no signifie si o condamnete yo condamné toon si o soketake kono yo won toon kono o yelaki yewgol hay e nokko wi jaka Alpha Condé mo wawi ɗi konnguli ɗi o à la dernière minute donc haray ko onon yo yimɓe RPG Arc-en-Ciel Allah ñande janggo Allah letta yo lette hulɓiniɗe par ce que ko onon puusi o mawɗo moko bajo hande ko sorango hande Alpha Condé ko soran kiti fami hande ko soran quoi ko onon puusi Alpha Condé ha o waɗi o mandat tammo e leydi ko onon jaka waɗi ha Alpha Condé wawano on contrôle de on fami ko onon waɗi ha temet tato bani adama
hino surla e nder berde pambe to onon ɓe wonduɓe e onon ɓe iwrunoɓe ɓaw makko ɓay hiɗon ñaama jawli yimɓe ɓen et puis kadi fonctionnaire ɓe wondunoɓe takko makko ɓe fof ka compte banque ji makko ɓe ɓayi CNRD vérifie hecciti hecciyanki ɓe ndaari ɓe tawi goto kala no jogiti ka compte bancaire mum 47 milliards 15 milliards 18 milliards billahi wallahi wona pagay de wona fino yimɓe ɓe jalida on faami communication mi woni yewde donc haray noon hakkeji ɗi jogani ɗon peuple de Guinée on ñande dargal Allah letta e on leɗɗe hulɗi ñande jam ton no woɗɗi donc Allah fuɗɗi kon sawde wuri ɓayro hiɗon arde ɗayna jamaji ɗin woni hakkilleji maɓɓe ɗin fi wiwgol Alpha Condé accitama ɗumana menen peuple de Guinée ko jogiiɓe hakkil e faamu ɓe jogitimo fi no docteur jo makko on wawamo ñawdirde kene kono noon himo e juuɗe justice on fi no faamiron on faami mo juuɗe justice on kono noon hande dey ɗi konngudi Alpha Condé ɗo ɗiɗo ino yurma jogiiɗo hakkilgo e faamu wala musidɓe wonɓe darde Paykoun-Sarr o sayɗo Mohamedou Condé o woni ɓiɗɗo Alpha Condé on no ɓe holliri noon mi anda noon siko adopta ɗum e si tawi ko noon woniri aray o holli kanko ɓiɗɗo Alpha Condé on o hewtiti e leydi Laguine ndin sabuna hande adnallan fof dogi ben makko ko maccuɗo criminel jo jama ono nandi Alpha Condé commentez ɗon s'il vous plaît partagez oɗon nandi Alpha Condé haray en andi kadna on fewndi ɗo e Fatou Ñeloy wana ɓiɗɗo Alpha Condé Ousmane Ñeloy wana ɓiɗɗo Alpha Condé sabuna e hino ɓo yiyon o ko ɓiɗɗo Alpha Condé o noon ko États-Unis wonno o aray o hewtiti Laguine fi dankagol babe makko sansana ɓe kuusuji ɗin andi so tawi beyrajo on ronki o lewnay ka tuuba famille on foppu añaymo doga mo pottito haray noon ɓiɗɗo makko on holli e kanko o hewti Laguine no ɓe wiri noon ka médiaji haray ko Mohamedou Condé haray o holli vraiment o hewtiti ka leydi Laguine fi dankagol babe makko o sabuna kikalajo ronki o wari ko wona ko waɗede wona e ley konngol maɓɓe wona waɗede mi anda noon si tawi kono ɓe hewtitira e siko on no woniri ara heɗo ko onon hana heññede e jogue o bandijo ɗon e la ilaha illallah o sengo fria isogon fria ko o wonno responsable ton ande on to wonno mi anda Dubai ka fof kutuɗa ton e na Amérique Dubai o wonno na Amérique dey ko o awa gara jawle molanteɗe ko o doit heññede e jogue CNRD la vérité c'est la clé du monde no yewtirɗon noon oɗo haano ɗon heññude e jogue kara darta yimɓe ɓen partage al normalement 236 partage abboɗen taw yewtere nde ha ɓe yaha taw 1000 partage il y a 1500 personnes qui nous regardent ici no fanɗi sendite vidéo habboɗen ɓe andi kamɓe ɓe yiɗi heɗitagol kono ɓe yiɗa sendutugol partage vidéo mais yatta men jonnam infoji moƴƴi ɗin tawata hara ko yimɓe ɓe gartu heɗo feƴƴa je demande 1000 partage d'abord on a 236 partage je demande d'abord 1000 partage aray Jene Kaba holli o sellade ɓe wi yo Jene Kaba ardanko Alpha Condé ɓe yo hewtiti Laguine kono o sella o sella few ɓandu no Moussa mo o holli becce no Moussa mo komo o jokkule kanko Jene Kaba o wi kanko o ala natude e lotugol puccu gaynen taw ka programme oya Mohamed Condé non kono accu tawa 1000 partage on timma ande kadi ɗo min neɓata e jama sendite ko leer goto min watta ɗo min ɗe programme jus si on senditi timmi 1000 partage ɗo andi min programme jandi wona condition kono yadata noon labira ay ɗon andi Paykoun-Sarr no waynomo waya hoore makko daare ɗo 1600 et quelques personnes kadi noon se gaydi yewde ɗum ɗon en yewtay ɓe docteur ɓe wonɓe violude koye boboye ka leydi men en yewtay fi ɗum kamɓe kadi ɓe miɗo jogiti musidɓe boyi docteur ɓe men ɓe excuse o par ce que na kamɓe on kono ko docteur ɓe bomɓe ɓen wonde yewde fi mum viol on no ɗuuɗi no feƴƴiti kero ka sengo leydi men mi yewtay ɗum noon kadi est ce que vous comprenez voilà bon haray en memminayi yomi yewtiti Mohamed abbondare on taw ko jelo heeɓi ka partage ɗo andi ko yewtere nde enen en habbaki ɗo e goto nel boy ngay hunde kono ko toriɗen jama on ko sendutugol vidéo on déjà on a 324 partage noon ko min landiɗen déjà y a beaucoup de personnes wonɓe darude télé ka leyɗe janane wonɓe noddude kadi welto so yiɗo baylo bilde zer Paykoun-Sarr ɗo yo vidéo on gasu ko fanɗi o hara 1000 partage yaadi e mon ka bien sûr voilà et ya déjà ça monte andi ɓeɓen aray woɓɓe si ari taw ara ɓe concentrante direct vidéo o ɓe yejjita sendutugol ngol joni noon nayoɓe daru ko nayoɓe daru nendi ndin ɓe yejjita nendi ndin una sindi laaɓi donc voilà on bouge avec beaucoup de personnes
Yeah, on a combien déjà? Et plusieurs partages dans ces vidéos. Déjà, ça remonte, on a 410 partages. Mais déjà, on a wakili, mais on dit que pas comme ça, on a nani. Donc, si kodon, abota aussi là, be partage parce que puis dire comment il y a des femmes dire, ah la nata, pour nous si yo terende yo tama, gulu de o di toto. Et voilà, na yimbe be wadu golle nganya nindi. Aika. Donc, ça y va le désert na kita parce que grand patron, tu es un boss. Quand on fait hôtel au cadre, une heure de temps, pardon, 24 heures, 500 euros, donc 4 verres praia. On fait une petite coup, on l'a on sait des infos. 24 heures, 500 euros, hôtel, donc praia. Voilà. Donc, il y a des patrons, il y a des pacotis. Voilà, voilà, partagez, hein, on a déjà 451 partages. Il me dit que gulu jaji, qu'on peut voir qu'il partage que fio yo telemande fi yu kaduaton. Ah, autant. Enga ujagoi. Voilà. Oui. Kodoni, oditi na ragom. Gallo. Awa duite volume on don sera. On duite don sera. Volume téléphone mongo. Voilà. I don't know what to talk about. I don't dare them ento. Kono fiundi. Jantu. Yettu di Allah. Alhamdulillah. Ah, jango mi yata. Kono mi yaay vers 19h. Beni no leron ko 12h la nata. Ko 12h. On doit sortir, mais yalta 11h. On est là, on est dans 19h. 19h comment? On est en 19h. Après, un prendre j'ai jour. Si on parle là, tu passes là. Non. Après, on va parler avec ça. Ok, Diallo, minute de Sénan. Pas de problème. Ok. Nous dans vers 23h. Ok. Merci beaucoup. Haray Nateka Kanko Mohamed Kondé. Non, il y a 600 partages. Nous lutti 400. Grâce, il y a des femmes, on dirait. Et puis, il y a honorable Ousmane Gawalde. 500. Darude, oh non, oh, il était de Mamadou Ali Oubari. Oh, ko yawi mi kongo yenda il encore nous jabata comme qu'on a de maraga vinda. Yanda ton qui est derrière ce compte là mais voilà. Hey, kadurado. Ko yi data ma. Beno yi irmano kono wo be aliyama terto. Betta. Les dangal pay terto betta. Mene bay ko président mo tigi yay has weltori ko yi go petu nganku. Donc tout mon frère, président de la République. Non, adna ko sabuna pe jeni fo le. Donc voilà. C'est ça. Good day, nous on travaille. Aïe. Ouais. Partagez maximum, mais donne information dit. C'est à dire après mais yow ton kat fi docteur be ben ko be woni wadde kon kala di mere parce que dum do men jetta few voilà fi gedal be même be mi la da même be attention ande jene ka banu ni ouais kono kadino woy mo nawni waray ko tuma aussi libé o demande jonnon kono yala ndamo do ah min do so yo mayo na no taga non weta yala no ba yo mayo kono no yo letto taw yo letto ko no de lettade dubi sappo e gokon alla letta mo taw 11 ans après non soya non c'est la vérité oh mo wet ko bari la kirde de be won be supporte de be dina weltani dumbuya ko dum dum ba RTG de ko nay fam fus ala ko ben hay fus hay fus ala ko ben jede ka fa o weltani ke dumbuya ko wacci ko alwa ko di wari ka gal no kirdi ay kango obama ni ko ko droit de l'homme sabu dum donc andi ko bentori c'est énervé yo actu oya be oya wawa yidde e kanyum docteur de Macon hara tumani no wodi on parle ko dum wadi habe respecti donc harana no ino do déjà 792 no manque taw seda imbe ben ko 200 personnes partagez mai ya 1700 et quelques personnes do non ko ombe kandir video ben goy kandir ni wobbe ombe ben ba ben do nganda be jogiti be duma o ni harano ndara do non na goddo yatala pay ko sare ndara anda pay ko sare no landaru demo andi ya beaucoup de personnes be jotto ko ba téléphone mabbe be ina be ida goddo anda pay ko be darde pay ko sare aray danti aray no wodi ko be wodi seda walla no wodi ko mapini be telenton alla tandara ya ko bettatama se yada en famo dira musibe ka verdo teddungal wadi nyamugol gerto hanki mi sofi mais communauté mandangon be jabbi prétentiel dalen diallo jabbango hanki
yoddungo labango sengo niveau yoko haray me weltani kon men andi taka ko lando ko woni ko stratégie on ko guinéɓe ɓe woni andalta valeur sellu terrain andi ida wawi wonde bay le ville des erreurs anda valeur makko ko ñande wacci oyna e jaware no nafi dandi ko jelano tama par jour on ɓeɓe Côte d'Ivoire no feete wa sappude ɓen noon kadi ala dernier minute on yafoto musidɓe mais amen wonɓe Côte d'Ivoire ɓen ala dernier minute mi accittuno message par ce que wata on dérange on tigi jemma timbere jemma o yeeɗo ɓe Côte d'Ivoire ɓe nodday ɗo ɓuri 15 personnes harano noddi oɗo kupa oɗo nodda ko honno waɗi Côte d'Ivoire kako bandiji woni Côte d'Ivoire ton ɓe waɗa inde Ba Diallo Sow par ce que ɗum no hawni lan quoi a nototoɓe ɓennama grand ko honno way to et puis kadi har ko haalaji foyaji ɓe wonma noddide on fami donc yaafe ɗum ɗo yande wata on dérange on tigi on kadi surtout minuit 4 heures kam donc ñande goɗɗo ko 4 heures no dilan ɗo mi maƴƴi taw la sikkude ko goɗɗum waɗi no dilan woni no communication voilà abbondare si timmi kam il partage communication parce que je voulais partir men eɗen faala yewde déjà on a 890 mes chers Guinéens s'il vous plaît partagez la vidéo pour qu'on puisse avoir la communication à la top donc andi hande taw ko woni blogueur jo menen neɗɗo taƴalejo ko nombre de partage et nombre de commentaires ko ɗum ɗon soutenata menen blogueur ɓe ɓen donc andi noon hande wona blogueur jo fo waɗata vidéo chaque jour e ba 1000 partage min ko ɗum la weltani abonné ɓe am ɓen sengo ko watton ko fof e piiji ɗi yiɗan ɗon lanɗin fop par ce que andi na ya ndaru pay kun sare hara mo yewtudema da famude tertoɗa ko falan mako mi kay silan waɗandema ko welata mako ɓe yiwomo no lotandema ɓawo ngon lotan hoorema reedu ndun sey aɗen famodira hara ɗen salmina hoore men nokku kala ka woni l'OIF manan ko ɓen tambitoto leyɗe addunayankoje surtout Afrique ɗo fi no élection ji ɗi waɗire fi no démocratie tabitira ɓeɗo noon wonta ka démocratie ka hunƴendiyagal wonta de haray noon ɓe holli ɓe fotti ɓe kañum e gouvernement transition on ɓe colonel Doumbouya hande ardi haray ɓe fottay e maɓɓe fi tambitagol CNRD on fi no élection ji ɗi waɗire ko ɓuri e yawde ka leydi meɗen donc ɗum ɗon woni kañum l'OIF on woni ko holli ok haray noon e weltanike ɓe kamɓe kadi ton voilà yimɓe ɓen no tambitade moƴƴa fino élection ji ɗi yara la Guinée hara koye hoore pottal e nunɗal hara guere o ala e samakala e mouradu ndo musidɓe wonɓe darde paykon sare e telen Cap Vert Paraya e hattara fall en foppuɗon yura ɗon salmina haray ko luttiɗo ko 100 personnes si partage ɗo ara en fuɗɗoto mouradu ɗum hara en artay e ɓiɗɗo Alpha Condé mo wonnoɗa yewtude fi muɗum on innete Mohamed Condé si je me trompe pas Mamadou Condé pay kun o détourne kun kalisi moƴƴa yaari ka leyɗe janane aray noon mi anda si tawi ko compte bancaire ji babe makko ɗi mo arani e si tawi kikala jon faala mayde hara ɓe colonel Mamadi Doumbouya e kañum ardiɓe armée ɗen chef des armées comment il s'appelle le monsieur là hier colonel Aminata non voilà même colonel Aminata haray an kadda tawa e mum e colonel Amara Camara onon porte parole CNRD o si o ronki heññude jogue o Mamadou Condé jo ɓiɗɗo Alpha Condé Mamadou Condé ɓiɗɗo Alpha Condé wiiɗo kanko ɓiɗɗo Alpha Condé ganda si kono woniri sengo e Fria usine on Fria ton kañuma e boskito ɗuman bostikon ko ɓurno ɗuɗude ton ga sengo bokke o himo weldi ton e neɗɗo jogiiɗo mbuuɗi moƴƴa noon fami donc arbiyen jo ɓe aray ɓe ƴetta jawle lagine ɗen ɓe naɓa chaque année kanko Mamadou Doumbouya ko information source mono yewde ɗo 52 milliards wonay ko heƴñi ɗum ɗon e jogue franc guinéen 52 milliards franc guinéen on fami oɗo noon ko haɗi o meelo ka sengo banggue politique o wi Mamadou Aliou Bari omo landilan pardon wallahi miɗo yaafima ay ko waɗɗami ko fo ande blocage ma mi alanama hen fo sérieux absolument on bouge o wi on oɗo haɗi o meelo ka gouvernement walla ka sengo politique ko himo deƴƴi himo buufa tun jawle laggine ɗen himo ñama tun jawle laggine ɗen haray CNRD watta on
wata wadu sama kala wata wadu pagay wanono hollito non ene ka tigi tigi on haray henye joge o Mamed Konde parce que o ko nyaamudo jawle lagine ni modja sengu firia ko dum hadi firia banto o ya sayti rewbe firia ben be yaltun holli go metti berne mabbe ndial no man ko raton kuran kan woltake lay moddi ala labtaneji ala ko sabu o Mamadou Konde Mamadou Konde manda ko Mamadou Konde ko Mohamed Alpha Konde ko Mamadou inde makkonde no odo woni satende ni fi wata lagine yaade surtout ka wete non fiya voilà ara ko min non naliti ok no Mamadou Aliou Bari o ta enen ay fu se ngala na goddo en ay fu enen ay goddo banti en de munyi ko yimbe muminin fu sala ko wadla ko wada no tumpi o sama kala o nay mo critiqueu de paingangala dan di sombe Mamadou Aliou Bari se anda o a yewta mo piji buy fami kono ko neddo jogi do respect et teddungal neydi mo ala problème fami voilà hara musibbe wonbe darude paykun sare telen kona krio saydo hare mi andintinna on do ato e motade e yewtereji fewde Tibu Camara en harta kasu Tibu Camara ono ko neddo halka o noddi e hedo on hankin kadi o windanno président togolejo o torikemo foyna simbe o torikemo o dedimo yo toro CNRD fi yo accutumo o ya o nyawndo yo wo Maroc subhanallah seri makko ko ton woni haray colonel Doumbouya ato taw mi andintina nde toɓɓere ɗo colonel Doumbouya ay ka 2000 personnes darmo andara e laamu ngono nder ton Tibu Camara ko bara droit Alpha Condé jungo makko ñaamugo o no andi programme ji Alpha Condé kono andi yimɓe ɓe no ƴetti Doumbouya feetuɗo o feeta ɓe huwodira haray Doumbouya donkano ɗon Ignasidine no ɗon sino Guinée no ɗon labutane no Kundara Sénégal Guinée Bissau ɓe fof ɓe aray to ñanda ko labtane wonɗo pawka ɗum ko hakkude e kono heeɗo no ɓatti frontiére on wata jaɓu few non sino Guinée no moƴƴi yoɓe ƴettu sino Guinée yo ñawɗo Conakry toon voilà ñande o ɓe wattanamo litre ndiyam ko ɗum won toon ñande o ɓe wattanamo litre ndiyam haray Tibu Camara e ɓe dingirayi ɓen accanay lan hakke sabuna e ɓe wi ƴiƴam muusu hay sa heɓi huɗaɗo feetuɗo e ɗandi ko neɗɗo ma kono ɓi ko bonɗa o ko ma yimɓe ɓe wollayna boni ɓe dingiraɓe accana men hakke min yewta fi Tibu Camara seeɗa Tibu Camara ko bandiru wonno ndu wallitade Alpha Condé e o holluno ñandego Tibu Camara Amadou Diallo o arrêté tertoɓe mahe Tibu Camara e ko yimɓe maɓɓe ɓenni Tibu Camara e wano ko inete kun kadi bantama so tutta en français nous non pas français tertoɓe e wano Tibu Camara ko neɗɗo tuttaynoɗo haalaji haaɗuɗi e jama on ñande goore ami hande Ousmane Gawal waɗama porte parole de gouvernement ɓernde hande waywa glace gra bantama so mo sikkude mi andamo nawni a faami iwo dawdi ɓe mamum ɓe on yafotolam faami bantama so mo nawni hettiyankin min humpitike wana dem monaw kankadi himo tori parce que ko woyade kon fo kanko wona ko wodi ko Sierra Leone o woy ñamdo ya fami Sierra Leone bapingi sara mi siggo film do bapi parce que bantama so o filma bapingi o yaw mamo mo chomi tay mo wuttingi kindi ya kankadi mo nawni be humpitike dum don meden toro yalla selline kono non yaltugol ma lagine wiigo ko ñawdegol baba a wi uno me yo me yaw me jannoya fay be men remoya bay onno men wada imam yagal ka fuuta ka kamin baba angelamu wutto jongo angelamu ka nyande daga haray bantama so wala musibe wonbe darde lam fewndo do ay tan jidin dudata do do ngandi ci men wadiran tan do ko fitta on luttu sunagol haray no ngandir don non Tibu Camara haray himo nawni moƴƴa kon woni ko nawni nimo ko stress ngande go yewtuno lan ko privé innuda dum do accata Alpha Condé o déception do kanko Tibu Camara bandijo on wonno do bras droit porte parole gouvernement on haray o holli himo nawni kono mo nawni ɓeydu lankal parce que ɗo gandi tawde en e kono si goɗɗo katama gran o accitay ka jawdi hoccete o yaaka kaaƴe moɓete musidɓe men ɓe timbi Madina wonnoɓe gollude banque ji jani nokka jawle kala ka jawdi ñawlete télé Afrique ɗo o fiyo Arabu Saoudite jonno ko kamɓe watta musidɓe men ɓe timbi Madina ko siɓɓe hajja kanni première dame Alpha Condé on ɓe bulbuluɓe yarande wat awi ay murtani en a faami
ɓe yagguita jane wa moɗum mawɓe ɓe yeehi ɓe golli lebbi jeego ɓe yoɓaka e lewru woturu Alpha Condé keppa ko kamɓe waɗano ka coopération woko coopération international fiya ɓe hokkono Alpha Condé dari waccudini mafike a faami ko kamsati fofana waddowo to andi ɗo konduɓe heeɓi ko ɓuuri kande ko ɓe haɓɓiti ɗon ɓe andi tawa e Dumbuyaari o buloki passeport ji ɗi fo diplomatie ordinaire kasori fofana kadi o yahi o ɓaroroy ambassade américain fi yaltugol makko wo kanko o yahi o ara Amérique par ce que ko woɗo yaade Amérique souvent on fa Belgium ambassade américain jaabimo min fendo ɗo situation lagine o mi wawantama par ce que min wolannoma mi wolannoma taw tambito Alpha Condé 3e mandat fendo mi famani mais boyno sikkude ko blague ndaare janggo walla fat janggo si média ji guine ɗin publiata ɗum kanko kadi kasol fofana ko faalaɗo yaltude dictature ɓe boyi wondunoɓe e kanko Alpha Condé ɓe boyi hiɓe nawninkinade wona no wonnode nawnirde ka prison ji noon ko noon ɓe nawnirde joni yaha ɓe yara poso ɓe balde yara bisago ɓe puuca ɓe hakkude Allah si ɓuuri ɗo seeɗa ɓe yaha ɓe waɗa ɓe danko e pano ɓe filma ɓe posta na Facebook koye stratégie ji maɓɓe kono ɓe boosta Dumbuya no ɓuuri ɓe wuɗede ambassade Guinée Bissau kono de ko Khalil Konaté min torikima min jeejima accu tambitoɗa Guinée ɓe kono noon ɓe holli haray ɓe hatto jina e ma hande kadi si a faala a moƴƴa e ɓuuri oya a faami haray Guinée ɓe wi haccitake e ma hande kadi accutu goɗɗo ƴetta par ce que a ronku mottidirta toon Guinée ɓe donc haray ko ɗum min innuno min yewtinanayi on message ɗon si en feƴƴi ɗon kadi ɓe docteur ɓe wonɓe hippade non no woodi taw ko guinéɓe ɓe humpitaki habba mi gara mi humpita ɓe ɗum ɗon haray musidɓe no woodi ko guinéɓe ɓe humpitaki taw la marɗo ɗo capture goto o tawata ko mami feƴƴinana jama on ɗo vite fait ɗon andi ko ɗoyta kon ka fonction publique haray ko télé ɗo dey wonno komi ƴetti capture on feƴƴinana ɓe ɗum ɗo haray jama no humpitora noon piiji buyi hino feƴƴude ka leydi men haray CNRD ɓe ardi kadi e piiji kesi ɗin piiji ɗon noon mi dara si mi wawa yidde ɗo nombre on ko tawata ɓe holluno la ilaha illallah muhammad rasulullah jaɓe capture men mi anda siko yo téléphone ɗo haray yaafe seeɗa mi andintinna on ɗo kadi laggine no sati haray musidɓe ɗon andi e balɗe no feƴƴuno ɗo haray ɓe ɗuytuno 6300 personnes tawde nun e ɗuytugol programme ji yimɓe ɓen ka fonction publique haray noon kanko colonel Dumbuya o artidi kadi e toɓɓere yaltande nde balɗe ɗo tawde hari mi balanci information on haray mo arde ɗuytugol ka fonction public ko wiyete kon fonctionnaire kaɓe taƴinnoɗa deedi yimɓe ɓen seeɗa haray mo arde ɗuytugol 1200 12000 fonctionnaires je m'excuse haray sappo e ɗiɗo haray 12000 fonctionnaires 12000 kadi noon plus 6300 plus 6300 joni noon no arde he laguine no fokkiti on no 12000 fonctionnaires guinéen no tappede e leydi ɗum koye nder yontere arayde nden 12000 fonctionnaires kono noon attention noon no woodi ko hawnilan colonel wona ya ɗumannuɗo ƴetta pay ko fof waɗa ton on tuma noon wiyoya kajulere ɗon ay moytako aylet ɓe wowa ñamde mbuuɗi wona kota Mamadou Toggo en ɓen fof si a joɗɗini ɗum e bureau ji ɓuuɓuɗi colonel hakkude Allah ɓe jaɓoyta e moyade colonel on faami wiyoya ɗo joni ni anga faala ɗumannude on tuma peuple on fof sukaɓe surtout menen sukaɓe sikkoyamen soutenoyde ayala min ɓe noddimmi to komi yew sikkoyamen soutenoyde mon frère haraya trompike de parce que ɗum ɗon ɗuuri haray colonel Dumbuya holli e nder 12000 fonctionnaire on o ittay ɓeɗo haray noon o holli e nder 12000 fonctionnaire on o ƴetta e sukaɓe ɓen itti âge de 35 ans ha ley haray ko ɓeɗo wona ƴettede ka fonction 12000 fonctionnaire wona limogede ɓe ƴetta e 12000 guinéen jeune ɓe wi noon ko itti duuɓi 50 ko itti ɗon ha ley haray ko ɓen ɗo wona waɗede ka fonction publique heɗo mi jabbo oɗo wo Ousmane Gawal confirmi ɓe haɗani Alpha Condé yahugol ñawdoyo mon frère yahu jannunoɗo ma premier classe on inama kadi yo jannitoma
Ousmane Gawal Diallo ko holli no ino do be ampesani yo Alpha Condé no nyawndo ino do nyawndo yo kono non be wiande Alpha Condé haray yo hino wawi yaltude kale ya kale de janana nyawndo yo est-ce que famille menen kala ko ne yewtuma j'ai vu beaucoup de réactions de nos concitoyens qui disaient que c'était quand même assez paradoxal. Honorable Ousmane. On a tenté de vous joindre. J'ai vu beaucoup. Pour clairement définir les conditions, les contours de cette liberté surveillée, si on peut l'appeler ainsi. D'abord, est-ce que c'est un message en direction de la CEDEAO? Non, ce n'est pas en direction de la CEDEAO, c'est en direction de notre communauté nationale d'abord. Le CNRD, lorsqu'il a pris le pouvoir, a indiqué clairement que la justice serait la boussole de cette gouvernance. Et donc, il ne peut pas déclarer ça comme un principe de gouvernance et faire le contraire. Donc, tout à fait. Haray kanko porte-parole gouvernement premier ministre tawakati ni porte-parole gouvernement donc Ousmane Gawal o holli ko Alpha Condé wi jente don la poste naturel en conformité avec cette déclaration du président du CNRD et qu'on essaye dans la mesure du possible d'être dans l'esprit de cette déclaration. Donc c'est dans ce cadre-là que la décision a été prise parce qu'il n'est pas à ce jour inculpé de quoi que ce soit, de lui permettre de vivre normalement. Si un président peut vivre normalement, un ancien président, en réalité, ne peut pas vivre normalement, comme vous le savez, parce qu'il y a des contraintes de la sécurité, il y a des contraintes, lui, en plus de certaines conditions qui font que des dispositions vont être prises pour garantir ça et préserver sa sécurité, préserver sa dignité. Et donc là-dessus, il n'y a pas d'équivoque. Ça, c'est honorable Ousmane Gawal qui le confirme. Il ne peut pas recevoir tout le monde, il va recevoir des gens. Voilà. Haray kanko honorable Ousmane Gawal confirme do Alpha Condé wawata yidude e fo. Alpha Condé wi data e RPG sibeben e cadre be RPG be. Kanko Alpha Condé wandintini o yaltata lagine o wona ton o nyawndo ton o nyama ton kappe o nyama kappe e tewu be yarnay mo ti ibe jogitimo. kadi mo yidi jakato moƴƴam o jakaton kayno heɓotelen ton o ñama e futti kadi moƴƴa kanko Alpha Condé haray musidɓe no andirɗon noon telen ka leydi Laguine haray colonel Doumbouya andintinni dey laawi ɗin o fuɗɗike ɗi gollude haray noon o holli o gudoronay itti koya ha o naata dabola e ganda noon mon frère min ha golle mi faala yo yani waɗu koyo organise élection ji ɗin min wawa juude ballorde mon frère mais naate golle fo ɗumani koye organise élection ji ɗin monsieur le président Doumbouya minen tori on organise élection ji ɗin min falaka minen golle par ce que fiyonum na añugol on ko militaire woni ñawle taake mbuuɗi ɓayru ala feetuɗo ñawlay ɗon mbuuɗi on faami donc ko minen ɓiƴoy ton ha fino kees Laguine on heɓoro ɗumani on famille noy biram mbuuɗi wiya golle ɗin ɗo laawi terte menen ɗon fof men sokola organiser élection ji ɗin voilà haray civil jo laamu leydi hanki mi nani feetuɗo goɗɗo go communicant jo RPG wo Alpha Condé hay siko lebbi ɗiɗi artay laamu Laguine mon frère an ka neɗɗo maladie en jo anda ko jokkuɗa mon frère voilà haray colonel Doumbouya andintinni kadi yimɓe leydi ndin haray kanko o wawata yewtude fi ko honde élection organisé te Laguine o ɗum ɗon kanko kadi wona kanko woni ko hande fi ɗum ɗon ko CNT kala monsieur le président colonel Mamadi Doumbouya ha hande waɗɗo coup d'état ko waɗɗe coup d'état ɓen wawata wi'ude ko ha hasaba nangam wawata joɗade ko laamu sa wi ɗo ko CNT wala no mi yewtirma noon makanera no faala ton yaade Moutar Diallo oya jogitiɗo nde tinde wa demuru oya Moutar Diallo mo pita on kono noon ɓe pita ɓe yafotola on fammi Moutar Diallo no ton Mamadou Toggo en mo mi andi on ɓenno ton CNT haalta ha sande jottoɗa subhanallahi la ilaha Doumbouya donc ala kay made ko an wowlata parce que ko an waɗi a walli men noon a tambi tigi ɓiɓɓe leydi parce que a ittimen e sa hulɓininoɗo mais monsieur le président ko onon doit yewtude surtout colonel oyani Aminata Diallo ko équipement doit yewtude ɓayru na démocratie joɗɗima famille
a walli peuple de Guinée organise élection ji en plus rapide yaha kono wiya CNT wawɓe o makanira no ton wawɓe wa oyande honno oya honno o théâtre manjo mom yewti mamma toggo en no ton ɓen hay $1000 ronko hebde par lewru ɓen watte jonnede gardiji watte jonnede ɗumani comment dirais chaque fin de mois 15 millions francs Guinée subhan ɓen si a wiɓe yoɓe immo ɗon walla menen peuple men fuɗɗike walla opposant ɓe fuɗɗike wiide yoɓe immo antuma aray woɓe holli telen ka RTG o Dadis Camara kañum e Sékou Ba Konaté no dowa hewtotude ka leydi fi bonnereji maɓɓe ɗin ɗa andi ko feƴƴuno kon ka 28 septembre ko maɓe ara ɓe jettifi o par ce que ndu mouradu ɗon fokkiti telen ka justice la Guinée non donc mi on information ɗon mi humpitaki mais miɗo wonani Dadis yo artu ka leydi kono noon Sékou Ba Konaté wiwɗo yo CNRD jooɗo e nder duuɓi jeegoɗi Alpha Condé jottonoɗi woyɓe jooɗo mon frère haray moƴƴani ok aray noon min humpitike kamɓe RPG ɓe retiri ke ka CNT mal d'entendi e telen ka leydi ton telen ka parti maɓɓe par ce que ɓe nantodira kamɓe RPG o kamɓe ɓe retiri ke ka CNT kono woni ko humpitiɗa meɗen andintina on kadi RPG arc-en-ciel kamɓe tun taw ɓe yeddotiri ton ha wurin hari horde no ɗon num kañum cadre ɓe ɓen nanda ko horde honnum silon no mi hendori information on noon horde nden fusi fami tawi daka ko cobbal wonno to mi anda cobbe honnum donc haray ɓe retiri candidature ɓe maɓɓe ɓe nder ton ka sengo CNT goto noon anda ko sabu honnum ɓayru yeddotirji onno ɓe yeddotir ton mourade soɓeru on fami ha ɓe kuri ɓe fusi ɗon kore ɗuɗuɗe ɗon donc haray noon ko sabu on woni mi humpitaki parce que mi yitta yewtude hande hunde surtout ka page Paykul Sare ɗo andi ko télévision ni janggo wiye Baylo Bulldozer yewtuno ɗum ɗo tawa ko fenande est ce que vous comprenez donc haray ɓe retiri ton ɓe représente noɓen ton enen noon ko ɗum kamɓe andi ton siɓe faala yoɓe wonu siɓe faala wata ɓe wonu ene nous on s'en fout de ça voilà haray are musidɓe wonɓe darde Paykul Sare o sayɗo lagine no arde ka complicata seeɗa e pijji ɗin no satti saabu honɗum e pijji ɗin no wona compliqué seeɗa e marde compréhension jama on ɗon andi piji buy waɗay dumbuya aray oringol hakkille jama on fi waɗugol stratégie ji makko kesi e ko nduno woni on stratégie mi yiɗata on haalande piji buy kono ɗum ɗo ko mami humpita on ɗon andi musidɓe wonɓe darude dumbuya o adday ko helfinta guinéenɓe ɓen ha o waɗa programme ji makko go ɗum ɗon mi suuɗata on miɗo yiɗi dumbuya moƴƴa miɗo andi kadi stratégie komi woni on kon haalande sonnaɓe Côte d'Ivoire ɓen meɗe weltana on ka sengo liebdg haray musidɓe ko on woni ko dumbuya addanta on piji taho ɗiɗi ha tati ɗin ɗon aray dumbuya ittay guinéenɓe ɓen e paa no ittirini kadi RPG e paa sabu won ɗum ɗon andi ari balɗe no feƴƴi ɗo RPG siɓe ɓen hari ɓe yennudemo ɓe ala ko ɓe ala guerde kono ɗon andi e nder leer ɗiɗi dumbuya ittiɓe e paa hande ɓe susatamo yennude par ce que ari ɓe ɗaɓɓude laawol no ɓe natira en collaboration avec dumbuya kono laawol ngol fewali ɓe wino ko sabu Alpha Condé no joga ko ɗum ɗon woni wadde ni kono menen meɗen andi ko laawol fino ɓe wontidida e CNRD ɓe wonno ɗaɓɓude hande noon o holliɓe awa Alpha Condé ino wonti ka suudu mum e ka premiére dame o Jene Kaba no ɓe wiri noon haray musidɓe wonɓe darde ta juyi ngon kadi si tawoyi dumbuya addoyiɗo nomination ka CNRD e iwruɗo ka CNRD walla neɗɗo individuel tawata guinéenɓe ɓen woɓɓe men no andi ɓe walla woɓɓe men andaɓe par ce que min ɗum ɗo no laaɓanilam poy ko ɓe ittiri Alpha Condé ka tigi telen ka paale hande RPG kamɓe conflit waɗi to lancike kono wonnoɓe wiide ɓen ko sabu Alpha Condé no joguita ko ɗum ɗon hatta ɓe famodira e dumbuya haray ɓe andi hande Alpha Condé hewtintinnama ka suudu Jene Kaba ko watti e muɗum noon oytiɓen ɗon e paa joni noon ɗon andi e RPG on ɓe retirike ka CNT joni confliction ari ko honnu noon wonoyta nder ton joni noon ko ɗum mi faala addande ɗo par ce que onon hiɗon darude dumbuya hiɗon observude kono mi hoolaki hiɗon famude e min heɓi haalude min on mi dartota ko dumbuya par ce que kaw yaltini ɗon guinéjon surtout pour le Fouta mi hawjana dumbuya miɗo wonanimo kono noon gonga wi wowla nano mijorɗen noon woni royta e hande berko men faami kon e wano ka CNT on yi hani taw ko laaɓi fuu sala ɗum
si tawi non ko tuma sente jodi e ngandata o ko lebbitati le 5 décembre do Dumbuya wada e lebbitati kalamu ide ngandi piji ko woni kon fejjude telen ka leydi la Guinée e ko non woni ko mi falam yewtude programme ji din do haray Dumbuya d'abord itte jama on d'abord écoute ministre de la défense voilà colonel Dumbuya haray woni ko itti kuya ngotte wiyete ko Eladji Sellou Camara bandi on ko ngande ko mi alanno mo yoytu ko voilà Eladji Sellou Camara donc dandino Eladji Sellou Camara Alpha Condé wonno ko nomimo loto o bureau ji din horejo ka direction dum woni dum ko 2018 haray non ko gollano do num kanyu Alpha Condé dum don fo hari kanko CNRD bayno be yurniti ke piji din ko non addi mede yewtude Dumbuya yo wado attention ba yurniti ke piji din o itti ko ngoten wiyete ko Eladji Sellou Camara on fami haray o remplacer e o wiyete do voilà colonel Alia Camara jon ko woni ministre de la défense fami. Ok, musidɓe wonɓe darude o sayɗo e nder ɗi minutaji luttayɗi ɗo 10 minutes o mi halanan ɗo stratégie Dumbuya on fiyo waw humpitagol ko woni ko feƴƴude ka leydi la Guinée haray mi wayli ton min ciao haray noon e ko atti kon komi falan yewtude stratégie ɗo il faut ɗe gandi ka Dumbuya yaltini en ɗon kono ko laaɓi poyi mi woni on yewtude ɗo maron mandito ɗon ay ɗo gandi pay kon sare so ari o yewtay on piiji tawoji jonnay on hakkille firta kadi piiji buyi aray musidɓe Dumbuya mo wonɗon yiide on yo laaɓan on poyi stratégie ji makko ɗi stratégie campagne stratégie ay so wiyali o yaata walla o joɗotako kono famuɓe ɓen faami e ande noon ko honɗum woni ko faala déjà o laɓɓinani jama on fou e si tawno RPG ko woni mo combatirde ko sabu Alpha Condé o accitiɓe o gandi hande RPG wata mo combatude sabu Alpha Condé ɓe andi on ɗon ɓe waɗimo a côté andi Alpha Condé fo andi liberté makko ko no woniri ɓe andi Alpha Condé no wuri parce que ko ɓe wonni gol Alpha Condé mayi waɗe manifestation gauche à droite e no laɓani on ande RPG piranta fiyo Sellou Dalen ardo ka laamu ɓe waɗata ko nandi ɗum parce que ko yimɓe bomɓe añamɓe ko watti e mum no ande Dumbuya il cherche des trucs que les Guinéens ont compris kono no metti fi e ber ko min faami kon parce que min komi capti kon Dumbuya jonnali position pour quitter au pouvoir depuis quand o jodi o hollali position imo faala yade ko yete ko non o CNT ko ɗo probléme o woni ka CNT ɗo o yi ka CNT ɗo probléme no ɗon moƴƴa parce que si tawi ko ɓe o faala ɓen o joɗɗini ka CNT haray jama haray la Guinée hino rondi piiji o andi sabon non si o addoyi ɗo ɓe o faala ɓen ka CNT parce que o yi déjà RPG ɓe retirike nder ton no wodi ton opposant ɓe buy wonɓe opposade konto no probléme o ngaroyta ɓe aroya joɗɗingol CNT ɓe addira président CNT on no ɓe addiri non premier ministre on sayi hara Guinéɓe ɓen no hilni ko Dadis Camara arti e Sékou Ba Konaté o yi fewndo ɗo ni Guinée fop orientike Alpha Condé accitama Alpha Condé accitaka mais o disu ɗon andi konno CNRD préparé c'est ça le problème parce que ɗon andi ko le 25 novembre ɗo dépôt ji ɗi lanna déposé de on yi opposant ɓe ko woni kon wadde combat on c'est loin de finir donc dans ce cas ils sont planifié un programme très fort stratégique tawata on stratégie Guinéen ɓe ɓen ara yiɓe ka nder battowal kono ɓe anda konno battowal ngal woni yarude hande non Dumbuya a fini d'installer son programme pour quelle raison hande ittugol mo tuntaw kalamu c'est un problème parce que doaɓe mo dartade ɓen fop wata mo dartade aujourd'hui imaginez dans 3 mois il a proposé 12 000 jeunes 12 000 jeunes si ɓen ɗo fop ɓe emploi 12 000 jeunes tawoɓe hara ko wonnoɓe ka quartier ji ko wonnoɓe ka nder laawi ko wonnoɓe ala gollude fus 12 000 jeunes ɓe woni ka fonction publique 12 000 woɓɓe nadama gendarme woɓɓe nadama police
on sumano ko honno goddo yaltoyta siga darto Dumbuya. C'est impossible parce que aroya esai si do ko no Dumbuya neberi o non au plan tonto kalamu sabono si tay o éthique 12 000 yen woni ka fonction publique 12 000 guinéens wombe ka capital bendo fop nati ka fonction publique jama et puis mi ala non dans ces 12 000 yen majorité on atawa c'est dans la commune de Ratoma akunde Allah atawe winde maro min ne nder on 12 000 yen don atawa majorité on kandir commune de Ratoma be jettete ayande si nama 18 000 fonctionnaires ça jetti 80% atawa ko pour le Fouta dumbe mo de stratégie ender 1 an 2 ans ko Guinée be ben impose to parce que c'est ça son stratégie ko Guinée be ben impose to ya John be fala ko yo Dumbuya yam ça c'est son stratégie imbe ben ya John ara ko imbe ben impose to ya fala ko yo Dumbuya yam o yido ngandi wano Afrique do mi ala non et communauté internationale ko nanu tonko si be ari lady ko position pouvoir on be darata bendara majorité on ay mi langani dongeda de Dumbuya ko na wala famude Dumbuya wi on toujours ko la Guinée ko bibbe lady din décidata à la place au pouvoir o inali ko opposition wala ko société civile o inni ko bibbe lady din décidata destin lady din on famine o Dumbuya wi dum o wi ko bibbe lady din décidata il ne laissera personne et personne ne va décider à la place des Guinéens. Il faut bien écouter cette partie d'importance. Roli kanko Dumbuya, si aroido tay 12 000 yen imposé que électricité no wodi, be futti ke golu de la widing, on andi dans 5 mois là, on andata fi CNT. Le CNT no aroya do, hare ko fandi o Dumbuya wadi 5 mois au pouvoir. Jonon de CNT no jodo yo sai si be wi on suma wado ya 2 ans on andi ara wadi 2 ans e feccere ara wado 2 ans e feccere parce que ni programme di makko il faut c'est comment planifier le programme voilà où le défi opposition voilà c'est-à-dire c'est la voie de développement qu'il cherche il faut que yimbe ben fama konano tonno wala communauté internationale wala Nations Unies wala Amérique si be ari lady be tay position lamungu beta stratégie la mungu ko be arata taw bendara ko lami be bendara position population on si beta hande lamu jodi ngul la Guinée il y a l'intérêt de la France il y a l'intérêt du peuple ko don be atata mo be pirata e makko ko intérêt ji occident on ko intérêt ji mabbe dimbe darata sa nani do pompam on di ko Alpha Condé jodi kon fop on y a les France noiri in PIM ou l'Amérique et tout ce qu'il a disait il était calme si biaro ido si satti do ha son si ki ko union africaine wallata ko fenande de son si ko union européen ko fenande son si ko Nations Unies ko fenande parce que ben donc ko arata taw be andi si gere wadi wano la Guinée mo tanabe ils vont dire OK joni population ko dundo décide ka allez voilà il a les stratégies parce que son dadi Dumbuya ko wolta ko fop ko winda. Il vient pas seulement dire que pompa lui il vient pour un programme wola o gaina o fait il doit avoir des cas de réflexion moya wana honorable Ousmane Gawal be wadi mo ministre d'habitat et l'aménagement on va aminer ndare stratégie di mabbi abe wadi mo ministre d'habitat de l'aménagement be andi ciudi labadi din et zone réservée din ko fulbe Fouta dolle ko don be wadi Ousmane Gawal be yiltiti be wi kala ko wowlete au nom du gouvernement ko kanko Ousmane Gawal wolata hande apulla wata darta de Ousmane Gawal awata arde inna apil de Ousmane Gawal parce que angida andi Ousmane Gawal ko gido pullo gido ledi la Guinée on famille stratégie mabbe din comment yimbe ben fama ko do mignon les gens doivent ouvrir les yeux dès maintenant kono siki ko sama kala jokade so yimin be ni mi yaw ka ledi ton mais parce que quand bien dit comme on communique de réel ko dum kadi wonoita arwe do ha be planifier taw ha fi opposition volta ke la Guinée jonara ko ndarata ataw ya isaji entreprise ji aray aru ya taw sukabe be mo kala heba golle ci tay 12 000 Guinéens employés ama ender inani
si élection wala yamada ata jama andi Guinée c'est tellement woni vite possible la Guinée anda développement la Guinée anda li saria depuis les ndintaga kita la Guinée njoy bali projet ko tawata ko golle continue jonna ina maka hebula 35 ans hale damari projet golle vous comprenez les di golla ka fus stratégie très fort non ngalande do CNRD ça sera pas facile parce que stratégie di mabbe na position kitu golla mo gonde be holla li point hay goto be fala kitude depuis Dumbuya ari o hollali e stratégie mi mo fala e de kalamu parce que chaque chose o inna ako kari mi halfini sani do Dumbuya kono meji da fi Alpha Condé na ko justice on ande ko dum o holata sani do Dumbuya konte election yate o inna ko CNT ande CNT no a joddina kata sawi Dumbuya e konno sécurité leydi ndin woniri o yama ko monsieur Bassirou Diallo andi ko dum o wolata sawi do Dumbuya pay kun sare goy o yama ko pay kun sare andi mi wolata place pay kun sare a wola to sabonde be na mako luwa kombo woni ka ministre de la justice fo pere ngandi ray musibbe ko fewndi kon ka leydi men e ko mi toroto yimbe be ardi hakkil udita hakkille de on yande anenklende kala manikaje setino do fi Alpha Condé no joga e on yi dum don no be bari di dum don très fort hande ko Jene Kaba bengu Alpha Condé yalti wi no weltani CNRD wonno do piru de fi Alpha Condé hande ko no mari ko wola hande ko Jene Kaba bengu Alpha Condé wi mi do weltani CNRD battane ko be wadi ko hande an wonno do pirande Alpha Condé wi ya on dum hon marra ko wola yeso don fus be holli kadi Alpha Condé wi fa la ka yidu de wonbe pirande RPG la balle RPG c'est fini ko dum no woni gonga kan Alpha be wi Alpha Condé wi e ganda na Alpha Condé ila no wodi de be wi Alpha Condé inni o fa la ka yidu de cadre be RPG ben o holli kadi e Alpha Condé holli o fa la ka yidu de militant RPG koko labi pos handi no an jodi no do e bawo e kreuma Alpha Condé les femmes Alpha Condé c'est mon papa c'est mort tu n'as rien à dire parce que mon da on pirande on holli ta pirana mi fala ka gerema tawalla acci dange horia kono ande wonno do wolde fi Alpha Condé mari ko wola ay fus busbe parce que Alpha Condé andi tinni be wonno be pirude don fenande wana fi mabbe be wonno pirude wana fi Alpha Condé c'est pour leurs intérêts personnels andi Dumbuya uddi undu ko ben ben ko non o tapirta buy de dadi sino arta e la Guinée e Sékou Konaté on taw ya aray Dumbuya o jonni stratégie go ka Guinée be ben hilno o adda o ina président CNT on si wi donc Dumbuya wada 3 ans on dit do pass il est before the problem e présidentiel ok donc fo duma ko compte moddo ni num kono yime ben jillude ton piji ko joni be hewtinade men information hannade donc aray musibbe piji buy no fejjude do haray jama yo andu simi hewtiti Dakar mi jonna piji buy haray jama hibe udditini compte Facebook e page Facebook be wadi hajjali matu dalen be wadi kadi présidentiel lu dalen ko hondu non be winde di page ji do parce que fulbe futa ben kadi do ardinde hakkil hande kala ko goddo nani ballal o dabbata andude ko hondum woni ton hida yidi pay kon sare ada yidi sellu dalen kono andutu ko honto watta mbudi made e be udditini compte ji kambe RPG be ben be toror de sellu dalen be wiya meden udditi compte o non de sellu dalen hino do caractère ji di be nabana ma formalité ji di fop be inama sa wadi ton 1 million si hitande timmiti da mari 3% famine exemple si awadi sa wadi exemple 1 million francs guinéen si hitande den timmiti a heba 1 million 300 ko dum be woni wiide yimbe ben wobbe non jettude mbudi mum naata der ton are musibbe wonbe darde pay kun sare jonna do bil de série terne wodi piji buy ko mi jonno tawn do beyday di on hakkil berbe famali ben fama donc o pasdo portal dala soutien Hadja Halimatou Dalen Diallo TV oui mon ari non ko information ji réel tout o pasdo jonni rayno est-ce que vous comprenez joni non haray piji buy no mélanger de tombe weddo administration be ben bay do andi ko yimbe be anda no hore mo yimbe tokunu sous préfecture tokunu tun woni wonta mélanger to e meden haray baddu information ji di wonda e réel haray non
kala ido dum don harayna ko haqinqini na information wonduɗo réel taw sikkude ko commune kamɓe l'IFDG ɓe woni ko sendi ɗum o page ɗo nani voilà partagez maximum voilà s'il vous remercie. Ok, musidɓe mi goɗɗo lando ɗo wosi ko Alpha Condé woni ɗum siraɓe an Ali Balde joni on woni gardi kolɓe nani siraɓe an Ali Balde le gardi kolde selludale ara musidɓe wonɓe darde Paykun Sare piiji ɗin no ɗuuɗi e programme ji ɗin komi andintinta on tum lagine ka fokkiti ton piiji buy no hawni aray min miɗo wayinde ko Alpha Condé woli par ce que honorable Ousmane Gawa yaltata e radio walla e télé wi Alpha Condé wuli hunde hara ko fenade donc serguine ser compatriote inchallahu haray en wawa yitudude faɗɗi jango si Allah on jaɓi dans un autre pays encore inchallahu Paykun Sare weltanike ɓeɓe Cap Vert fop Paykun e mawɗo kala wonɗo ka wontiri e sare Cap Vert nden ha praya ha ka wontiri o Paykun Sare arno ka leydi mon humpitagol lon anda faale mon e programme ji mon yimɓe praya Cap Vert guinéen ɓe ara mi weltani kon fota battane teddungal e hettingol fiyanko waɗanɗon mi kon je vous adore et je vous aime beaucoup. On est ensemble pour toujours. Comme bon le mada. Ah, Jama, je vous embarrasse. On se retrouve bientôt. Bye bye. I love you.